नख्त है, जब वो पकड़ता है तो फिर कोई छुटा नहीं सकता। इसलिए अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह ताला एक तौबा से माफ फरमा देगा। तौबा सच्ची होनी चाहिए, उसके बाद गुनाहों के करीब नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला तो फरमाता है मेरे बंदे आ तो सही, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाने वाला हूँ। जब बंदा सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही माफ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह नहीं किए। और इस वाक़ये ने लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों को झंझोड़ के रख दिया है। हाँ, एक औरत थी, कब्र से मुर्दे को बाहर खींच रही थी। उसने कब्र से मिट्टी हटाई और उस मुर्दे को बाहर खींचा। एक अल्लाह वाले का उधर से गुजर हुआ, उसने देखा और कहा, ऐ खातून, तो ये जुल्म इस पर क्यों कर रही है? तो इस कब्र से इस मुर्दे को क्यों निकाल रही है? तुझे पता नहीं है कि मुर्दा जब कब्र के अंदर है, दफन हो चुका है, तो फिर मिट्टी हटाई नहीं जाती, फिर उधर से उसको निकाला नहीं जाता। उसने कहा, अल्लाह वाले, अगर मेरी दास्तान सुनोगे ना, मेरी दास्तान सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाएगा। फिर तुम ये बात नहीं बोलोगे कि मैं इस कब्र को ना खोदूं। मैं क्यों ना खोदूं इस कब्र को? कि मेरी बात सुन लोगे तो तुम भी कहोगे वाकई तू सही कर रही है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, बताओ दास्तान क्या है, बताओ बात क्या है कि जिस बात पर तुम आज यहां पर कब्र खोद रही हो और इसके अंदर जो मुर्दा दफन है उसको बाहर निकाल रही हो, क्या करोगी उस मुर्दे को बाहर निकाल कर? कहा, इसकी जबान काटूंगी, इसके टांगे काटूंगी, इसके पैर काटूंगी। कहा, अल्लाह अकबर, ऐसा कौन सा जुर्म है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इसने कि तुम इसको मरने के बाद ये सजा देना चाहती हो? उसने कहा, अल्लाह वाले सुनो, बात कुछ ऐसी है, बहुत पुरानी बात है। वो किसी मुल्क का एक बादशाह था, उसकी दो बीवियां थी। एक उसी खानदान से उसकी शादी हुई थी, उससे एक बेटा था जो कि बड़ा था, और उसकी जो दूसरी शादी हुई थी वो लकड़हरे की बेटी थी। लकड़हरे की बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी। उससे एक बेटा था जो कि छोटा था। बादशाह जो था बहुत नेक था, अल्लाह की इबादत करता, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, रियाया पर कोई जुल्म नहीं करता, रियाया के साथ हुस्ने सुलूक करता। बहुत अच्छी आदत थी बादशाह की। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको एक बीमारी लग गई और वो बीमारी में मुब्तला हो गया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो दुनिया से फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया कि मारकर घर से बाहर निकाल दिया, बाहर कर दिया गया। खाली हाथ धक्का मार के उनके खानदान वालों ने निकाल दिया। कहा, तू एक लकड़हरे की बेटी है, तो बादशाह की बीवी बन गई, ये बड़ी बात थी। बादशाह फौत हो गया, अब तू यहां नहीं रह सकती, जा यहां से। वो तो बादशाह नेक था, उसने तुझसे शादी की। उनके मरने के बाद बेघर कर दिया गया, एक जंगल में चली गई, झोपड़ी बनाई, वहां पर अपने बेटे की परवरिश की, लोगों के घरों पर बर्तन मांजे, लोगों के कपड़े धोए, लोगों की नौकरी की, मजदूरी की, पैसे कमाए, अपने बेटे की परवरिश की, अपना घर चलाया। एक बादशाह की बीवी होके ये सब काम किए, अपने घर को चलाया। अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू शादी कर ले, शादी करेगा तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। बेटा बहुत नेक सीरत था, इतना ज्यादा नेक था कि जैसे उसके वालिद वैसे ही वो कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, लोगों के साथ बुरा नहीं करता, लोगों की मदद बहुत करता। पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन सिर्फ पैसों से मदद नहीं होती है, अपने आप भी मदद के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो मदद हो जाया करती है। अगर कोई बूढ़ा शख्स, कोई कमजोर शख्स कोई सामान लेके निकलता था तो मेरा बेटा कहता था, बाबा मैं अपने कंधों पर लाद लेता हूं। और लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधों पर लाद कर उनके घर पर छोड़ आता था। इस तरीके से खूब मदद करता था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। तीनों लोग बहुत आराम से रहने लगे कि बादशाह का बड़ा वाला बेटा बादशाह के जाने के बाद वो बादशाह बन गया। वो अपने बाप की तरह नहीं था और बहुत जालिम था, बहुत ज्यादा रियाया पर जुल्म करता था, बहुत ज्यादा रियाया को तकलीफ पहुंचाता था। अब क्या हुआ कि घर पर फाके होने लगे, घर पर बिल्कुल फाके होने लगे, कोई खाना मौजूद नहीं, कोई पैसे मौजूद नहीं। तेरा भाई ही तो है, जाके उसके पास और जरा मुतालबा कर कि मुझे कुछ पैसे दे दे। जाने के बाद अंदर दाखिल हुआ, उसके खादिम, उसके वजीर खड़े थे। उनके वजीरों से, उसके खादिम से डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो उसका भाई है, कहा देखो मैं बहुत दूर से आया हूं, बादशाह से मुलाकात करना है, बादशाह से कुछ चंद बातें करना है,
میں مسافر ہوں, مجھے ملاقات کرنے کی اجازت مل جائے تو بہت اچھا ہے. تو وزیر اندر گیا. جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, کوئی بہت دور سے آیا ہے, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے, کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر وہ اتنی دور سے کوئی آیا ہے, مسافر ہے, اندر آنے دو. یہ اندر گیا. جانے کے بعد اپنے بھائی بادشاہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے مجھے پہچانا, میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کون ہے تو؟ وہ بہت تکبر کرتا تھا, بہت متکبر تھا, تکبر میں رہتا تھا, گھمنڈ میں رہتا تھا. اس نے کہا بھئی میں نے تجھے نہیں پہچانا. کون ہے تو, کہاں سے آیا ہے, کیا بات ہے, بتا جلدی سے اور نکل یہاں سے. اس نے کہا بھائی میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں, پہچانا نہیں؟ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں جو کہ بچپن میں آپ کے خاندان والوں نے میری ماں کو اور مجھے دھکے مار کے نکال دیا تھا. بھائی میں تیرے پاس فریاد لے کر آیا ہوں. میں بہت غریب ہوں, میری شادی ہو چکی ہے, میری بیوی ہے, ماں ہے. میں اتنا زیادہ غریب ہوں کہ آج گھر پہ کوئی کھانے کے سامان نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہے, کوئی کام بھی نہیں دیتا. تو تم میری مدد کر دے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تم تو بادشاہ ہو, تمہارے لیے تھوڑی سی مدد کچھ نہیں ماننے رکھتی ہے, تھوڑی سی مدد کر دو, ہمارا کام چل جائے گا. بادشاہ نے کہا کہ تو کس کا بھائی ہے, میں نے تو تجھے پہچانا نہیں, تو کس بھائی کی بات کر رہا, میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے. وزیروں کو حکم دیا, اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جا کے باہر چھوڑ دو, اور دوبارہ ایسا کوئی ایرا غیرا آ نہ جائے اندر. ایسے کوئی بھی آئے گا, بھائی بتائے گا اور میں اس کی مدد کر دوں گا, میں اسے پیسے دے دوں گا. آج کے بعد یہاں کوئی نہیں آنا چاہیے اس طریقے کا, جو اس طریقے کے دعوے کرے کہ میں اس کا بھائی ہوں, وہ میرا بھائی ہے. میرا کوئی بھائی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, آج کے بعد نہیں آنا چاہیے یہاں پہ. ڈانٹ کر اس نے بھگا دیا. وہ لڑکا تھا ماں کے پاس آیا, کہا ماں میں نے کہا تھا وہ مدد نہیں کرے گا. ماں وہ بہت ظالم ہے, وہ بہت ظالم ہے, وہ ہم لوگوں کی مدد نہیں کرے گا. یہ تھوڑا بہت کام اس کو مل جاتا تھا تو گھر پہ جو بھی پیسے ملتے تھے پیسوں سے کھانا خرید لاتا تھا, اور یہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے اور تھوڑا بہت کھا لیتے تھے, گزارا ہوتا تھا. کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی, ایک بچے کی ولادت ہوئی. پھر بادشاہ کے پاس گیا, بادشاہ نے پھر اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا. اب اس کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا گیا, تو ایک دن پھر بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے بھائی دیکھو, اگر میری مدد نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو, لیکن میرا حصہ جو ہے آپ کے پاس وہ حصہ دے دو. بادشاہ نے جب اتنا سنا کہ حصہ مانگنے آیا ہے اور بھائی بتاتا ہے, بادشاہ جانتا تو تھا یہ میرا بھائی ہے, لیکن اس نے سوچا کہ یہ تو گلے پڑ گیا, یہ تو بار بار آ جاتا ہے, تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو نپٹا ڈالو, اب اس کو قتل کر دو. اب جب یہاں آئے تو بغیر کچھ کہے, بغیر کچھ سنے, بس اس کو مار دو. ایک دن پھر وہ محل میں چلا گیا, اور جانے کے بعد وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ دیکھ تو مان یا نہ مان, میں تیرا بھائی ہوں, تو میرا بھائی ہے, میرا یہاں حصہ ہے, میرے والد کی زمین میں, میرے والد کے جو مال ہے یہاں پر, جو خزانے ہیں اس میں میرا حصہ ہے. تو سب نہ دے, مجھے اس کا آدھا دے دے, اس کا آدھا نہ دے, اس کا آدھا دے دے. تو بادشاہ نے کہا زیادہ زبان درازی کرتا ہے تو, زیادہ آ کے یہاں باتیں کرتا ہے, بھائی مجھے بتاتا ہے, حصہ مانگتا ہے. سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ زیادہ بول رہا ہے, اس کی زبان کاٹ دو. سپاہیوں نے اسے پکڑا اور جلدی سے اس کی زبان کاٹ دی. جب زبان کاٹی, زمین پر گر گیا, زمین پر گرا, تڑپنے لگا. تو بادشاہ نے جو کہ اس کا بھائی تھا کہنے لگا ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے, ابھی مجھے سکون نہیں ملا ہے, ابھی یہ انہی پیروں سے بار بار آتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے, لہذا اس کے پیر کاٹ دو. جلادوں نے اس کے پیر کاٹ دیے, زبان بھی کٹ چکی تھی, پیر بھی کٹے, زیادہ دیر زندہ نہیں رہا, تڑپا اور تڑپ کے مر گیا. وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. بیوی کو پتا چلا, چیخ نکل گئی, بیوی چیخی, بادشاہ کے پاس آئی, بادشاہ کے پاس آ کے رو رو کے اور اس کو بددعائیں دینے لگی. بادشاہ نے کہا اسے باہر نکالو, جلدی سے اسے باہر نکالا. سپاہیوں نے کہا جا یہاں سے, آئندہ اندر مت آنا ورنہ تیرا بھی قتل ہو جائے گا. اس کا بیٹا تھا, وہ بھی بھوک کے مارے بلک رہا تھا. اب کوئی کھانا موجود نہیں تھا, کمانے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا, اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا. بیوی بہت پریشان تھی, اے اللہ میرے شوہر کو اس ظالم بادشاہ نے مار دیا, میرا بیٹا بھوکا ہے, میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے, کہاں سے اس کو کھانا کھلاؤں. یاد رکھیں آزمائش ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ کی جانب سے, جو اس آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں, جو اس آزمائش میں کھرے اتر جاتے ہیں, وہ اللہ کے مقرب بندے بن جایا کرتے ہیں. جو صبر کرتے ہیں,
جو صبر کرتے ہیں تو آخرت میں ان کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی برباد کرتا ہے اور اسے آخرت میں بھی تباہ کرتا ہے. تو کبھی ظالم نہ بنے، کبھی ظالم نہ بنے. اللہ تعالیٰ ظالم کو برباد کر دیتا ہے، ظالم کو تباہ کر دیتا ہے. آج اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے برداشت کر لینا، صبر کر لینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے. وہ دن دور نہیں کہ ظالم کو تباہ ہونا ہے، وہ دن دور نہیں کہ ظالم کی تباہی تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. آج اگر تمہیں کوئی پریشان کرتا ہے، تمہارا دل دکھاتا ہے، صبر کر لینا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے. آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کی ہلاکت ہوگی، اس کی تباہی ہوگی، اس کی بربادی ہوگی. آپ انہی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہ عورت کہتی ہے اس اللہ والے سے، اے اللہ والے پورا میٹر تو سنو. تم نے تو آ کے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے. کہنے لگی میرا شوہر چلا گیا، میرے شوہر کو مار دیا، میرا بیٹا بھوک کی بہرے تڑپتا رہا اور بھوک سے تڑپ تڑپ کر میرے بیٹے نے بھی جان دے دی، میرا بیٹا بھی مر گیا. ادھر میرے شوہر کی لاش پڑی ہے، ادھر میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے. مجھ سے پوچھو میرے دل پہ کیا گزری تھی جب میں اپنے شوہر کی لاش کو دیکھتی تھی، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی تھی. ایک ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے. ادھر شوہر کی لاش پڑی ہے، ادھر بیٹے کی لاش پڑی ہے، تو پھر ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی. ہاں تو کہتے اللہ والے پورا میٹر تو سنو. کہتے پھر کیا ہوا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم، اے مالک میری فریاد کو سن لے. اور جب مظلوم کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رو رو کے فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ جس کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے. اگر مظلوم ہے کوئی اور ظالم کی تباہی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوا کرتی ہیں. ایک تو مظلوم کی، جو کہ ظالم کے حق میں کی جائے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. دوسری ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. جب ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر ان کی دعائیں شرف قبولیت تک ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت ملتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تیسری مسافر کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو کہتی ہے میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور میں نے فریاد کی پروردگار عالم، میرے شوہر کو جس نے مارا ہے، میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر جس کی وجہ سے مر گیا ہے، اے اللہ اسے تو دنیا میں ہی دکھا دے، اسے تو اپنے عذاب کا مزہ دنیا میں ہی چکھا دے. ادھر اس نے اس کے لیے بد دعا کی. کہتی ہے پھر کیا ہوا کہ ادھر بادشاہ کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی مہلک بیماری لگ گئی اور 3-4 دن وہ بستر پر پڑا رہا. اس کی حلق میں اس کی جان اٹکی تھی. اس کے جو بیٹے تھے وہ بھی جانتے ان پر ظلم کرتا ہے اور اس نے کس طریقے سے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو مار دیا. تو انہوں نے کیا کیا، 3-4 دن جب اس کے حلق میں جان اٹکی رکھی اور وہ 3-4 دن جب بستر پر پڑا رہا تو اس کے بیٹوں نے اس کا گلا دبا دیا. ہاں اگر یہ پڑا رہے گا، گندگی کرے گا، بدبو پھیلائے گا تو جلدی سے اس کا کام تمام کیا جائے. ہاتھوں سے گلا دبا دیا اور وہ مر گیا. اس کو جلدی سے دفن کیا گیا، قبرستان لے جایا گیا. اب یہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا. مجھے جب پتا چلا تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا. جب مجھے پتا چلا کہ یہ بات ہے اور یہ مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ جیتے جی تو میں نے اس کے ساتھ کچھ کر نہیں پایا، آج مر گیا ہے تو اس کی قبر سے اس کو نکالیں گے، اس کی زبان کاٹیں گے. اس لیے اس نے میرے شوہر کی زبان کاٹی تھی. اس کے پیروں کو کاٹوں گی اس لیے کہ اس نے میرے شوہر کے پیروں کو کاٹا تھا. وہ اللہ والا نیک انسان سن رہا تھا اور سنتے سنتے اس نے کہا کہ بھائی تو یہ سب کر رہی ہے غلط ہے. اس نے کہا میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، اگر بادشاہ کے لڑکوں کو پتا چل گیا، بادشاہ کے خاندان والوں کو پتا چل گیا، اس کے سپاہیوں کو پتا چل گیا، وہ تو میرے سے یہ سب ہو جائے گا کہ میں نے یہ سب کیا ہے. تو وہ تو وہاں سے چلا گیا، نیک شخص تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، وہ تو چلا گیا وہاں سے. اب یہ عورت جو تھی اس نے اس کو باہر نکال لیا تھا. اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور یہ وہیں پر تھوڑی دور پر ایک درخت تھا، وہیں پر جا کے اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کام تمام کریں گے، تھوڑا سا آرام کر لیں. تھک بھی چکی تھی، وہیں پر بیٹھی اور اس کی آنکھ لگ گئی. جب اس کی آنکھ لگی، نیند آئی تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے محلوں میں ٹہل رہی ہے.
जन्नत के बागों में टहल रही है। उसने एक बाग देखा, एक महल देखा, आलीशान महल था। उसने किसी से पूछा कि ये महल किसका है, क्या ये महल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है? मगर नहीं नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये महल नहीं है। कहा क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है? कहा नहीं नहीं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी नहीं है। कहा फिर क्या हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है? कहा नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी नहीं है। तो फिर किसका है? ये महल उसका है कि जो दुनिया में सब्र करता है, जो दुनिया में सब्र की जंजीर को थाम लेता है, सब्र करता है, उस पर जुल्म होते हैं, उस पर जालिम जुल्म करता है, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और सब्र करता है। तो जो सब्र करता है, तो सब्र करने वाले को ये महल दिया जाएगा। ये उसके लिए महल है कि जिसके बच्चे भूखे हों, जिसके बच्चे भूख की हालत में तड़पते हों, जिसका फाका कशी होती हो जिसके यहां, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, आजमाइश में मुब्तला हो और अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो अल्लाह तो ऐसे शख्स को पसंद फरमाता है कि उस पर आजमाइश भी है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो ये महल उसे दिया जाएगा, सब्र करने वाले को दिया जाएगा। तो उसकी आंख खुलती है, कहती या अल्लाह, मैं ये क्या करने जा रही थी? मेरे ख्वाब ने, और ये एक सच्चा ख्वाब था, उसने मुझे बचा लिया। आज मैं तो सब्र करने वाली हूं। मेरा शौहर मर गया, मैंने सब्र किया। मेरा बेटा मर गया, मैंने सब्र किया। आज मैं ये क्या करने जा रही हूं कि जब ये बादशाह मर गया तब मैं इसकी जबान काटने जा रही हूं, तब मैं इसके पैरों को काटने जा रही हूं? नहीं नहीं, मैं सब्र करूंगी और अल्लाह से इसका बदला लूंगी। अल्लाह मुझे इसका बदला अता फरमाएगा। कल मैदान महशर में इसका सामना करूंगी, फिर इससे बदला लिया जाएगा, फिर आगे की बातें होंगी। अभी इतना कह ही रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखती है कि दो कुत्ते, एक कुत्ता उसकी जबान काट रहा था और एक कुत्ता उसके पैरों पर चढ़ा हुआ था, उसको नोच रहा था और नोच नोच कर उसको खा रहा था। कहा या अल्लाह, मैं तो इसकी जबान काटने वाली थी, इसके पैर काटने वाली थी, और तो ये कुत्ते मेरा काम कर रहे हैं। तो उसने गौर से देखा, वही कुत्ते थे जो कि उसी बादशाह के कुत्ते थे, जो दूध पिया करते थे, आज वो बादशाह का गोश्त नोच नोच कर खाते हैं। तो मैंने कहा था ना, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है, सिर्फ इंसाफ करता है। अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह ताला एक आंसू से, एक तौबा से माफ फरमा देगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।